ویلکم بیک. خواتین و حضرات, ہمیں ای میلز کے ذریعے اکثر ویورز پوچھتے رہتے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر کہ آپ نے فلاں بات ادھوری چھوڑ دی, فلاں چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کیا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے ازرائے تفنن چند سانپوں کا تذکرہ کیا تھا, سنیک وینم کا, اینٹی سنیک وینم کا تذکرہ کیا تھا, ویکسین کا تذکرہ کیا تھا. لیکن اس دن مقصد حکومتوں سے اپیل کرنا تھا کہ یہ ویکسین اویلیبل نہیں ہے, اینٹی سنیک وینم جتنی ریکوائرڈ ہے اس کا 50% بھی ہمارا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ پروڈیوس نہیں کر رہا, اور آگے سیزن آنے والا ہے. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک صاحب نے یاد دہانی کرائی کہ آفتاب صاحب, میں پچھلے 8-7 سال سے آپ کو دیکھتا سنتا آ رہا ہوں کہ آپ ہر سال رونا اس وقت روتے ہیں جب سیزن گزر چکا ہوتا ہے. تو جناب ہم احتیاطاً آپ کو آج کچھ بتائے دیتے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ لوگوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اینٹی سنیک وینم تیار کس طرح ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ پاکستان میں کتنے زہریلے سانپ ہیں. پھر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہر سال پاکستان میں 1.5 لاکھ افراد سنیک بائٹ کا شکار ہوتے ہیں. تقریباً 9 سے 10 ہزار لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے, جبکہ پوری دنیا میں وکٹمز کی تعداد 50 لاکھ ہے اور 1 لاکھ کے قریب لوگ موت سے ہمکنار ہوتے ہیں. لیکن پوری دنیا میں اس کی پیش بندی 2 طرح سے کی جاتی ہے. ایک تو لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, اور مجھے اس بات کا اطمینان ضرور ہے کہ جتنے جوگے ہم ہیں, ہم اس حوالے سے عوام کو, اپنے ویورز کو ایجوکیٹ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ سانپ سے بچا کس طرح جا سکتا ہے. اس کے لیے سانپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. 4 زہریلی قسمیں ہیں ہمارے ہاں سانپ کی, اور زیادہ تر سانپ ایسے ہیں جو نان وینمس ہوتے ہیں. نہیں تو سر کیسے پتا چلے گا کہ یہ وینمس ہے؟ بائٹ تو ہر سانپ کرتا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ چونکہ نان وینمس ہے یہ مجھے بائٹ نہیں کرے گا, سانپ کے پاس دانت ہوتے ہیں اور اللہ نے اسے دیے ہی بائٹ کرنے کے لیے. اگر آپ کے زخم کے اوپر وی کا نشان بنا محسوس ہو تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ نان وینمس ہے, یہ زہریلا نہیں ہے. جو وینمس ہوتے ہیں وہ صرف 2, عام طور پر 2 سوراخ ہوتے ہیں. یہ جو 2 فینگز ہوتے ہیں اگلے دانت, ان کے باریک نشان ہوتے ہیں. نہیں تو سر جے کو وینمس سانپ دا دانت ٹوٹا ہوئے, تم سانپ کے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھ؟ سر ایک بڑی مشہور بات ہے کہ سپ ہر مہینے وڈن آندا ہے, وہ کالا سپ ہوندا ہے. انہیں سپ نہیں کتا کرتا ہے کالا ناگ بالکل, بلکہ کوئی سانپ ایسا نہیں ہے جو ہر مہینے بعد اپنے وکٹم کو تلاش کرتا ہو اور اسے کاٹتا ہو, اور ہر مہینے کاٹنے کے باوجود وہ زندہ رہتا ہو. سر سنیا تو ہے نہیں, یہ بات غلط ہے. یہ عام طور پر جو نان وینمس سنیکس ہوتے ہیں نا, یا لو وینم ہوتی ہے جن کی, وہ کاٹتے ہیں آپ کو, اور ان میں سر فہرست ہے بوا. یہ جو دوموہی ہوتی ہے, جی جی, دوموہی کے اندر وینم نہیں ہوتا لیکن ایک بڑا خطرناک بیکٹیریا ضرور ہوتا ہے. وہ بیکٹیریا کیا کرتا ہے کہ آپ کے بلڈ سے نکلتا ہی نہیں, وہ موجود رہتا ہے اور ٹریول کرتا ہے پورے جسم میں, اور ٹھیک 30 دن بعد وہ پھر اسی مقام پہ آ جاتا ہے جہاں بائٹ ہوتا ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ بوا یعنی دوموئی عام طور پر چاند رات کو باہر نکلتی ہے, اسے چونکہ نظر نہیں آتا اندھیرے میں, اور دوسری بات یہ کہ یہ بڑا رومانٹک سانپ کہلاتا ہے. کیا بات, یہ پیر کی شکل میں چاند رات کو باہر آتا ہے. اچھا, اب ہوتا یہ کہ چاند رات عام طور پر چاند سے آگے پیچھے 1-2 دن جب روشنی ہوتی ہے اس دن یہ کاٹتا ہے. مطلب ہے کہ انسان کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہی ان دنوں ہے, تو اس نے کاٹ لیا. اب اسے پتا چلا کہ سانپ نے کاٹ لیا تو کوئی علاج ہوا, کسی سنیاسی نے کر دیا, ویکسین تو ملتی نہیں ہے, ڈیٹول سے دھو لیا, کسی چیز سے دھو لیا, چلیں جان چھوٹ گئی, کیونکہ وینمس نہیں تھا. اگر 2 دن نکالنی ہے تو اب نکال لے گا بندہ. یہ ٹھیک 1 مہینے بعد جب ٹریول کرتے ہوئے بیکٹیریا یہیں پہ آتا ہے تو سوتے میں بندہ اس کو کھجاتا ہے. شدید خارش ہوتی ہے, تو خارش میں عام طور پہ اس کے وہ جو 2 چھوٹے چھوٹے زخم کے نشان ہوتے ہیں انہیں پھر سے چھیل دیتا ہے, اور جب جاگتا ہے تو دیکھتا ہے ان میں سے خون رس رہا ہے. اور بات مشہور ہے, دیکھے جی سانپ پھر آیا ہے
तुम्हें तलाश किया, उसने काटा और चला गया। वो मारेगा नहीं, तुम्हें हर महीने तलाश करके आएगा, बंदा इस गम से मर जाता है। बहरहाल मैं मुख्तसरन बता रहा था कि एंटी स्नेक वेनम तैयार जिस तरह होती है वो भी एक बड़ा दिलचस्प मरहला है। यानी सांप के अंदर से जहर एक्सट्रैक्ट करना, इसको मिल्किंग कहते हैं। यानी सांप की मिल्किंग हो रही है, जैसे काऊ की मिल्किंग होती है ना जी, जिस तरह भैंस से, गाय से आप दूध लेते हैं, उसी तरह सांप से उसका जहर लेना, उसको मिल्किंग करना कहलाता है। ये बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। तुम ना शुरू कर देना, ये बड़ा प्रोफेशनल काम है और प्रोफेशनल्स ही को जेब देता है। अब उसका जहर निकालकर उसे सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसे घोड़े की एक खास वेन में ट्रांसफर किया जाता है। अब पूरा साल, बल्कि साल से कुछ ज्यादा अरसा, वो जहर घोड़े के सिस्टम में रहता है, उसके खून में रच बस जाता है। उस खून से फिर एंटी स्नेक वेनम एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। हमारी हालत यह है कि NIH के पास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो बहुत अच्छी वैक्सीन बनाता है, उसके पास सिर्फ 70 घोड़े हैं। अगर ये घोड़े 150 होते तो हमारी जरूरत पूरी करते। अब देखिए किस कदर मैथमेटिकल बात है, और उसके लिए आपको कतन आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं कि आपको समझ ना आ रही हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 + 2 4 वाली बात है कि आप हर साल एंटी स्नेक वेनम तकरीबन 45 करोड़ की मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जबकि खुद कफील होने के लिए सिर्फ एक ही दफा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 40 करोड़। आप 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक दफा कर दें और हर साल इस कदर मुनाफा बख्श वैक्सीन एक्सपोर्ट करें। इंडिया ही बहुत सारी आपसे खरीद ले, बांग्लादेश भेजें, श्रीलंका भेजें, चाइना भेजें, क्योंकि ये बड़ा महंगा प्रोडक्ट है। इसका 1 ग्राम $650 से लेकर $5,500 तक बिकता है। गल सुनो, ਅਸੀਂ को मंजूर जोगी ਦੇ बेटे नहीं है सारा सब सब किहड़े पासे ला रहे सर? सर हमारा अलमिया देखिए कि हुकूमत के किसी इदारे के पास स्नेक बाइट के केसेस का प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं है, डाटा ही कोई नहीं है बिल्कुल। और मेरा सवाल एक बार फिर चारों वज़राए आला से है, यानी खास तौर पर वजीरे आला पंजाब और वजीरे आला सिंध, जहां सबसे ज्यादा विक्टिम्स हैं। सिंध में तो बहुत ज्यादा है, और सब चावल के सीजन में कई गुना बढ़ जाता है। अब चावल की बुआई शुरू होने वाली है और एक सांप जो बहुत आम है, कॉमन क्रेट, जो काला संगचूर है, वो उस पे आएगा। और इसको तो मेरा ख्याल ये है कि दुनिया का सबसे खतरनाक सांप, इसे करार देना चाहिए। ये अपनी इंटेंसिटी में सबसे खतरनाक नहीं है, लेकिन अपने धोखे और फरेब में, क्योंकि इसको मीठा जहर कहते हैं। स्नेक बाइट के बाद पता ही नहीं चलता कि आपको किसी ने काटा, वो लगता है जैसे छोटा सा कोई कांटा, कुछ छिलतर कोई चीज लगी है, और 5 घंटे के अंदर अंदर आपके पूरे नर्वस सिस्टम को तबाह कर देता है। उस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता, आप इसका इलाज ही करना शुरू करें। कोबरा इससे कम खतरनाक है, वो आपको काटता है तो पता तो चल जाता है किसने काटा है। और सिंध के वजीर आला साहब से गुजारिश इस दफा यह है कि हुजूर, सिंध के लोगों ने खास तौर पे हमें जैसे शिकायत के अंदाज में बताते हैं कि हमारा मोहसिन वजीर आला सिंध नहीं बल्कि प्याज है। वो प्याज की वजह से बचते हैं कि अगर आप थरपारकर में देखें, सहराई इलाके में देखें, तो 3 तरह के वो बंदोबस्त करते हैं बेचारे। एक तो उनकी चारपाई बहुत ऊंची होती है, बहुत ऊंची, आम चारपाई से तकरीबन डबल, उससे भी कुछ ज्यादा, और चारों पायों के साथ प्याज बंधा होता है, क्योंकि प्याज से सांप एलर्जिक होता है। लेकिन कुछ सांप ऐसे हैं जो प्याज से एलर्जिक नहीं होते, वो भी बाइट कर लेते हैं, जिनमें शुष्कार एक सांप है। और आपको पता है शुष्कार ही की किस्म है रसल्स वाइपर, सिंध में इसको शुष्कार कहते हैं, और ये रेत के अंदर चलने पे भी कुदरत रखता है। और फिर चारपाई के गिर्द एक छोटी सी खंदक भी खोदी जाती है सिर्फ इससे बचने के लिए, और वहां पर भी कोई बंदोबस्त नहीं है एंटी स्नेक वेनम। खुदारा अपने बड़े प्रोजेक्ट्स में से, अल्लाह करे आप हमेशा मेगा प्रोजेक्ट्स लगाते रहें जब तक आप इक्तदार में रहें, पता नहीं कब तक रहते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन कुछ पैसे, सिर्फ 40 करोड़ रुपया, आपके तो हाथ की मैल है जितना पैसा आपके पास आजकल आ चुका है, मैं सरकारी पैसे की बात कर रहा हूं, उसमें से 40 करोड़ मुख्तस कर दें, NIH को दें,
वो घोड़ों की तादाद बढ़ाए और आप ये कीमती सरमाया एक्सपोर्ट भी कर सकते एक बंदे ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਟਮਾਟਰ ਬਾंधते मुझे भी एक दफा सांप ने काटा था सर। जी हाँ मर गया फिर नहीं वो अपनी वैक्सीन लाभ रहा थी सर सर सांप अगर सामने आ जाए तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कोई चीज उठानी चाहिए जो आप जिससे मार सके उसे ਪਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੱਭਦੇ अच्छा ਬੰਦਾ नहीं कोई चीज हाथ में पकड़े और उससे मार दे ਸਰ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਏ ਉਹ ਸੱਪ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੈਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਸੀ ਸਰ अच्छा ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਸਵਾਰ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ यार इतना तरद्दुद तुमने करना उसको पकड़ो फिर मुंह खोलो ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਨਿਸਵਾਰ ਲੱਗ ਜਾਓ पहले क्योंकि तंबाकू बहुत जहरीली चीज है अंदाजा करें सांप मर जाता है आप रोज 20 सिगरेट पीते हैं और आप पर कोई असर नहीं होता तो सर ये जो बीन बजा के सांप पकड़ते हैं, ये क्या? बेकार बात है ये तो इतनी बेहुदा बात है कि मैं इसका जवाब भी देना पसंद नहीं उनकी ढोलकी बजा के सांप ਸਰ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ ਉੱਪਰ ये गुग्गा पीर जो है वो सन्यासी एक ऐसा पीर था जिसके पास कोई एक सन्यास को एक चीज को ऐसा फार्मूला था कि सांप उसका लिहाज करते थे लेकिन जो लेजेंड है वो यही कहती है कि सांप के डसने से ही मरा था गुग्गा पीर क्योंकि उसके जूते में यही बेमुर्शदा खतरा उसके जूते में बैठा हुआ था जब उसने जूता पहना तो उसने काट दिया तो इसलिए कहते हैं कि जूता झाड़ के पहनना चाहिए अगर आप ओपन में बैठे हो सर एक वो भी सप कहते हैं ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਲੜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ वो तो कुंज होती है उसके उसकी झिल्ली होती है जैसे आप नाखून नहीं कटवाते आप तो खैर नहीं कटवाते होंगे आप नॉर्मल लोग कटवाते हैं क्यों नहीं ਕੱਟਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਖਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਖਣੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਪ ਲੜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰ अच्छा ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਬੰਨੇ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ लेकिन इस रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा